Thank you again for making the time to celebrate ZUNAR, an internationally renowned cartoonist, on the launching of his new book, Nation Rebuilt through Anti-Racism. So first of all, I'm pleased to be able to invite my boss, UBSM's Group MD, Mr. Keith Tong, to say a few words on the occasion. I just can't express how glad I am actually that you guys take time to come, because the thing is that it's the middle of a holiday season. First of all, very warm welcome. Just share a little bit about how this thing started actually. We have a little bit of time because I think Rudy probably 12:30 and they can make it. I don't know whether they can make it or not because of the traffic and stuff like that. But we are all here for a purpose, alright? Such. Alright, let me share with you how I actually got to meet ZUNAR. Actually, I met him probably about 4 or 5 years ago when we were speakers in a publishing conference in University of Malaysia. The time is still under the tourist government. A lot of people is actually very scared and very reserved actually. In fact, some want to say hello, some want to shake hands, some dare to go near, some don't dare to go near because everybody is afraid, alright? Actually during that time I'm also very afraid, very chicken. And then I saw him sitting by himself eating and stuff like that. I say, the right thing to do is at least go and say hello and shake hand and take a photo lah. That's how I got to know him as an acquaintance, as such, as a fellow speaker, as such like that. But then frankly, I admire what he does, alright, and actually the journey of the sacrifices that he's made actually is amazing. I don't think I can do anything like that. Now, even up to this very day, a lot of people have mixed feelings, alright, mixed feelings. Some are uncomfortable in acknowledging the truth of some sensitive issues. In fact, I've been sending out invitations. I myself is trying my hand out into how this thing works, how does activism work, what does it mean to stand up or share something as such. Now, some of my friends that I send a note to say, bro, don't send me this stuff after I go to jail. And you also don't send out this because you're not made for jail because you cannot stand it one actually. I say, hey, this is modern times, we change the government. You don't know, this is so dangerous. Actually, and some of them say, don't send me in the future because I don't want it to be a fraud. Actually, as though some of the boys, when we go out to pub, some of the alumni and boys club, right, send you kind of a funny picture, some of it not very nice picture. So they say next time you're caught with a picture, you can actually be persecuted. So does a cartoon or an invitation like this. So even something so simple, people look at it in such a cautious light actually. And for people who live in that system and do this thing every day, wow, you guys are really amazing. People like him, who has always been inconvenienced his whole life, always been raided, attacked, starved, your total intellectual property been burned and confiscated and stuff that. It's not easy, I cannot imagine like doing the right thing, get punished, go to jail and all these kind of things just for standing up and believing in what is just and good. Alright, sometimes I picture him like Captain America. Come and beat me every day. I can do this whole day, Continue I will stand. Alright, how many of such diamonds are still around? Very few actually. So when I met him the first time in a meeting of helping to sell books, there's one line that he shared with me that I take it very personally, and I agree with it 100%. He shared with me that talent is not only a gift, but it's a responsibility given to you from above. Alright. Those of you who come today, I thank you from the bottom of my heart that you make the stand and you're not afraid, you're brave to come and attend this session. Now, many of you I know serve in charity organizations. So these things is that do let me know. What I can do is that, like say for the calendars, if you represent a charity organization, I'll give you 100 sat free. Alright? So with 100 sat, you'll raise 2,000 ringgit for your charity. Come and approach me, I'll pay for it. Alright? I'll give you the 100 sats free for any of your charity organization, NGO that you support. Now, if they need more, then we'll give you additional copies and sets on consignment. And I want to contribute to a little trust to help him travel and probably speak more in our organization. Because frankly, in the end, right, we don't live on fresh air and sunshine, and we don't have chlorophyll actually. We need money actually to survive, to speak, to do our work that has been given and assigned to us from the world.
With that, I thank you and I hope you enjoy the session. Thank you. He mesmerizes. So that's my boss, guys. A big clap for him again. Okay, I'm actually also very pleased to say that we have a special treat for you today. For the first time, we are going to showcase a video biography of ZUNAR created by Positive Recordings, whose creative directors. So ladies and gentlemen, for the first time, let's watch together ZUNAR's video biography. Nama saya sebenarnya Zulkifli Anwar Ulhaq. Saya dilahirkan di Pendang, Kedah. Saya sebenarnya minat melukis ni sejak dari kecil. Kartun pertama saya disiarkan ketika umur saya 12 tahun. Dulu zaman-zaman tu ya, ada setiap majalah dia mesti ada ruang kartun dan saya mengisi ruang-ruang itulah. Walau macam mana pun saya ambil aliran sains di sekolah. So di sekolah saya tidak belajar melukis, tapi di samping belajar saya tetap melukis. Ketika umur saya 17 tahun ya, di tingkatan 5, itu kartun saya mula diharamkan di majalah sekolah. Dalam kartun itu saya mengkritik guru sekolah. Bagi saya kartun itu bukan hanya bahan ketawa semata-mata, kita mesti menggunakannya untuk menyampaikan mesej, protes atau apa-apa saja yang kita rasa penting boleh disampaikan melalui kartun. Walau macam mana pun saya tetap bekerja. Saya menerima bekerja berdasarkan sijil saya, iaitu dalam sains. Kerja pertama saya adalah di hospital. Dan masa itu, ini tahun 80-an ya, awal 80-an, 85-86, saya dah mula ada macam kolom di majalah-majalah gila-gila, dan majalah-majalah lain. Ketika saya bekerja, jadi artinya siang saya bekerja di hospital, buat segala ujian, dan malam saya melukis kartun. Dan apabila benda ni dah jadi terlalu banyak, akhirnya dia menimbulkan satu konflik bahawa saya terpaksa memilih nak jadi saintis ke nak jadi kartunis. Jadi masa itu dua-dua arwah ibu bapa saya pun tidak membenarkan, kerana menjadi kartunis tidak menjamin kehidupan. Apabila saya melibatkan banyak masa untuk melukis kartun, saya mula kehilangan fokus untuk numbers, kira-kira matematik, numbers, date, jumlah dan sebagainya. Saya kurang fokus. 1985 ya, berhenti untuk menjadi kartunis sepenuh masa. Tapi bukan sepenuh masa ni, bukan bekerja sebagai kartunis, tapi mula menjadi freelance kartunis sepenuh masa. Saya kata pengalaman yang berkesan ya, yang berkesan bagi yang sangat mengesan bagi saya adalah bila orang datang dan bagi tahu saya bahawa dia terima kasih kerana kartun-kartun saya ini telah membuka mindanya terhadap isu-isu yang berlaku. Saya nak beritahu satu kisah ketika kempen pilihan raya umum yang lalu. Ada seorang perempuan yang agak berusia, iaitu 68 tahun usianya. Dia bagi tahu saya untuk pilihan raya kali ini dia akan mengundi Pakatan Harapan. Dan dia kata ini selepas dia baca kartun saya yang menggambarkan pembaziran. Dia sebut sekali kartun ni lah, buku ni. Selepas baca buku ini benar-benar membuka mindanya. Dan saya itu kenangan yang bagi saya manis lah. Pengalaman buruk bagi saya itu banyak lah ya. Buruk tu artinya bagaimana nak dikatakan buruk, tapi pahit lah ya. Pengalaman pahit itu contohnya seperti saya ditangkap 6 kali. Dan yang tak dapat saya lupakan yang pertama, tangkapan pertama itu pada tahun 2010. Lebih kurang 10 orang polis datang ke pejabat saya, menangkap saya, merampas buku, merampas lukisan. Kemudian saya dibawakan ke balai, dibawa ke hasutan. Dan malam tu saya dibawa ke 7 balai.
Pengalaman yang kedua adalah ketika saya diserang oleh sekumpulan penyokong kerajaan ketika itu 2016, ketika saya mengadakan pameran di Kontar. Yang menjadikan saya begitu tidak faham adalah polis ada situ, polis juga tidak melakukan apa-apa untuk menghalang mereka. Pameran saya itu dirosakkan ketika itu ya. Itu satu pengalaman yang saya sangat saya susah nak lupakan. Pencapaian saya yang saya nak sebutkan adalah kebanyakan di luar negara ya. Pertama sekali pada tahun 2010 saya menerima anugerah iaitu Cartoonist Right Network International. Yang award ini dinamakan Courage of Editorial Cartooning Award. Artinya keberanian dalam melukis kartun editorial. Saya juga memenangi satu award yang diadakan di New York ya, CPJ, iaitu Committee to Protect Journalists. Ini award ini sebenarnya dikhususkan untuk wartawan. Tapi pada tahun itu mereka membuat sebuah pengecualian, artinya kartunis juga diberi. Saya sajalah, pada kata ketika dalam sejarah itu hanya saya seorang kartunis yang pernah memenangi award itu. Dan Amnesty International pada tahun 2016 mengadakan satu kempen yang dinamakan Right for Right Award ya. Right for Right, maksudnya kita menulis untuk hak. Dan saya adalah salah seorang dan satu-satunya orang Malaysia yang pernah dipilih untuk ini. Tetapi yang paling saya rasa nak sebut di sini, yang paling tinggi lah dalam pencapaian ini adalah apabila saya dijemput oleh Kofi Annan untuk menerima award yang dinamakan Cartoonist for Peace. Dan dalam masa 2 tahun hanya satu orang kartunis di dunia yang dipilih untuk menyampaikan award ini. Dan saya mendapatnya pada tahun 2016. Di samping award itu disampaikan oleh Kofi Annan, beliau juga memberi saya peluang untuk mengadakan satu pameran di Geneva. Impaknya sangat bagus dan sangat berkesan. Sehingga kan selepas itu saya dilarang keluar negara lagi oleh kerajaan Malaysia. Tetapi ia tetap satu pencapaian yang bagi saya tertinggi dalam kerjaya saya. Kartun bagi saya, bila saya melukis kartun, saya mempunyai mission yang saya nak sampaikan. Kalau dulu ketika kita di bawah kerajaan lama mission saya adalah untuk menyelamatkan negara. Jadi kartun-kartun saya itu menumpu kepada, secara jelasnya saya kata kerajaan yang ada pada masa itu harus berubah. Kalau berterus-terusan negara akan semakin hancur pada ketika itu. Jadi mission pada ketika itu, misinya adalah untuk memastikan perubahan kerajaan. Dan kartun ini ditumpukan ke arah itu. Kritikan-kritikan keras dan juga pembongkaran rasuah yang dilakukan. Seperti itu. Tetapi sekarang keadaan sudah berbeza. Kita sudah ada kerajaan baru dan sekarang ini disebut Malaysia baru. Jadi saya punya misi sekarang berubah daripada untuk menyelamatkan negara, sekarang untuk bersama membangun negara. Pertama, tetap mengkritik kerajaan, kerana saya percaya setiap kerajaan tidak boleh diberi kuasa yang terlalu besar untuk melakukan apa juga yang ingin mereka lakukan. Mereka harus dimonitor, mereka harus melalui proses semak dan imbang, mereka harus dikritik jika mereka melakukan kesalahan. Itu saya lakukan. Yang kedua, untuk mengubah minda masyarakat. Sekarang ni kita bercakap apa arti Malaysia baru kalau masyarakat masih lagi mindanya masih lama. Jadi itu saya lakukan. Saya ada keluarkan kartun mengenai anti-racism sebagai contoh, mengamalkan perkauman, diskriminasi kaum sebagai contoh, dan juga isu-isu lain seperti rasuah masih lagi berlaku.
undang-undang boleh jadi buat. Boleh dibuat sekeras mana pun undang-undang, kalau minda masyarakat masih menerima rasuah, tidak boleh, takkan mengubah apa-apa. Saya berharap masyarakat akan mengubah mindanya untuk sama-sama membangun negara.